Wala somi kusoma kwamba ni watu mwamini mo ni neno sia ni Yesu Kristo kula kwa manyo make na ndu ala wada wasi wako meaga nisu na ni watu usoma ni kuni ya Yohana ala mwoga measele ndio kusoma kwamba nisomi kuni ya Yohana kilungu nikie 15 muso wambe kubika kwa 13 indinje wo ni soma mpaka muswa wa Monza na ngai ngoza daya tusome itu mwamba nye ninya musabibu ulawa go na asanya wa mwembi kilaka ubonge kendi ni wagwa kana sia nugabeta na kilaka ubonge kasia nugabe asia nikalaka ongeleke usia so karatu ona yu inywe muyadeu mundu wande toila ni mutabitie kala indi ni wakwa na kwa ndini wenyu mundu ka uboka natonya kusia kekoka ate okakikala muzabibu ni tau onenyu mutitonya mutekwi kala ndini wakwa swaka 5 ninye muzabibu nenyu mwitu bonge ula wikala ndini wakwa na kwa ndini wake usu asia mwingi nundu ndebo nye mutitonya kwika undu nongi mundu ana kwikala ndini wakwa ekabwa ute tondu kabonge kekabwa nakakoma na andu ni matumba nasia na maitwikia mwakindi na tuivya so wa Monza mukikala ndini wakwa neto yakwa ikikala ndini wenyu kwa yei ulamu kwenda kuonde na mukekwa ne waitu na ngai waitu neto kutongia muga nundu wosio wako nundu wonene wako nundu hotelia sadu swabika nikalamu yai enome kalembe wako mbe wakwa na kwangi kwa mbe wako na mbe wo ngai waituni unena neto nena kuboya ngai waituni wunywe no munene nikalawe ndome nena neto sia walimo neto sio tao na neto sia kutongea ndi wana itu kupikia twa mina ngai munene na twa mina tunanga kutungia mbea kama yai kumalisie ikendo gono tuoka ngai waituni walimo wako tukuenda tuwete kuma kwako na mumo wako na mumo wako wa Yesu nitwaboya amen neto ilatwa so mudhano omundi kunesu ya Yohana ni ndeto tukuona karakter itatu karakter ambe tuona Yesu Kristo na yeye tuchona ngaibo na idwe na tukiona bo kuonwa kulingana na maandiko menena machasi ya kana Yesu ni wa musabibu ula wako na enda kaendea kuasia kana ngai nake niwe mwemi na kuwilwa kanzo tutuonge nenda kuambelena na wapi kuna indiwe ni mundu miaka ina mitina aina betetie aina kawa maandiko atupate kwa ubangi idwe niko tuonge na kuonuwa yona tuwaendane sawa kwa waendie akwande kala tukwande amusabibu bulumeti nundu kaubonge niko kaile kala musabibu ni anyway na ngomundi nero situ no jojo kitu kidwa kwikala ndini wa Yesu mabinda onde abiding in Christ always kwikala ndini wa Yesu mabinda onde nela kwa mina kwa sebe mbanga twalea kwikala ndini wa Yesu ta Kristo mande ko banga menena mande tukenga menena mande tukidania menena de ndiwonde le kana pekala ndawa Yesu Kristo twekala de wa Yesu Kristo tweka nduma mana nolu mande ko banga menena majasia tulende ni wanga twenda kweka undu nongi wa inata iwe sisi akaweko kuswani wa gatano uidela where asia uzwagano last part ya where asia nonu ndebo nye
mutitonya kuika undu nongi mwainata yo kondu wa unenda kwa milila na kuta kanabe baraka zinu wa Yesu Kristo ni kanabe zilona kuika maundu nundu muswa wineno chacha twekala ndawa Yesu Kristo titonya kuika undu na weva nongi and implication ne tukatweka ndu mamona wala twejuma na kondu au abudano mundi naete o nekana itwa ile mutata kwanza sionde mabinda onde pundu vuonde twikale ndino wa Yesu nikalusia ngaiwa itu usiao moyai nata yewe lobone witu na ndumudano mundi ni mugwi muno nundu wegolo ndino maundu aratu na bidemu na soma abantu newe kwa byote bya andu no kwa na mbanga ibo ambia na modo kukai mbanga nikana ndu mina mwana masio nikana makiro kama nikana mwana masio nela kwa mbena mbanga ile siyo sia wekala nda wa Yesu mai nada wekanisa amen mbanga yambe wekala za wa Yesu nubwana nolu bana kubanga imezia za wa Yesu kana bayanza weoni weilalai weoni na zirusamu de bosu na hii ikanza ni ya ni siakwa nolu siandike nolu siandike kwa balo some kubunea ubuani go with me to the book of Revelation chapter 22 muswa wa 15 na wewe asiao utebe ngite naoi na ilalai na oani na alama na idha bwana no kila mundu enda ubungu na kuweka wewe hata wewe Yasi ya kanisa bena mbanga ya kukalanza wa Yesu nundu wauza manukumanga hii ikune ya vela ni ikune ya ubuanio leki lumujame mwena ila muswaki kuna itano ya azabuza mduambe jabu ngiti na ngiti ni wa unevya na ngiti ya kumawa na unevya wa leo zile zinarutua na zinarutua ni rabisi wa bila ulu kumwaza asori maasi hapo ukuma rakiti na wakuma wende yoga mainada yote kwa rube panga barabanza tunukuza bekiti na ngiri ya kwa mungenge na kuma kule kuma na ikuume na ya kuuma ndio kwa maana muswa kaenda kazi ya jau bea oi na wewe kunuma kwa rube kaza wa Yesu kunuma mainada yote na ziduzi kisiadiyevo unuwe na mbanga bebe na ilalai wanabe na wawani kumbanga nene kuno ila ibo wakaranza wa Yesu Kristo na mudaya mungu no kakuta ngekuya we bado wakaranza wa Yesu mabinda wambe ngewe wedawa na tunaweda tukela katika isi mundu wa aikule bidana sio na makosa kikunikela kida kile lagi anumea na kumeonera kimuno amba kitia kimuno jo shirika watuika bai mundu mo shirika kikundi kimwe na matwani nongi na matwani naita Agnes Mamboya nizola mundu na kalego yake kwa gano lakini Agnes yakodi sio sio kwa kalego yake na monena nizobo onunwa wa kwediswa na kuna ndiko tu lakini maneno nini mbona na kwedia mundu wewe kalego yana burangi na naye wachuma na iwezi Agnes ni wachuma na Agnes ana na wajilo moa kwa majumani na jamani mzuri kalego na moya la nini mwana kutaka kalego moya hii na bwana wewe awashika na mzo awashika ni mwamukwazia kwa ground mwanzo mwika kwa ndio na mego munenge ndaya mundu na ngata moya na ndegai obo washika na ndega mzwa ni ambapo Yesu ba na kwa kalego zidi yana kubine mazao ela wadi Yesu kalibwe ogera na wala muna yone gigwe na nana aisi kana ngali suga minuki obo kada dio ngale abika abia iwa kwa buwe dio na kwa swania
eda ni mana iduni wana wanje duni na nunu ni womba Yesu abi mandiko ni roisi zia iduni no Yesu Kristo aja eweka na kunu au na mbanga ya kwa toa Yesu Kristo nunu kuza kuna kiti kuna oani kuna oi wewe galandi ni wa Yesu mabinda ombe wagel banga ya mtarazo wa Yesu Kristo ugenda daga ona no daga ni community ona no daga ni ngai nunu wa mwingalo wangu nunu bado ko mea siwa daga ni wa Yesu ukazi au sio no sio mwingi atamo bikabo na muzo wa kwazi ezo be ko bonge karasia kega chao deka kalemoa kakuiba deka keba deka kakuma nanu moga minde amane komasia anu makuomba nia na makuya jao magine na kuikata kobe likana kale no wadayo alama ali Yesu Kristo bayitwe iya maji ya tende na chao na tende na banga kweraza wa Yesu na ule ngambanga ile kwa chuo nikana nikakukibizi wewe bola nikanuone sola wibo kwa garanti wa Yesu wewe nanda ewe zile mkopo kitu kia jana jomo kitu sunana aya ala aso mimi video mega kuna soba ka maimu video na kwenda makomende ndio makigana mogi draso mai bala gidi mawena makomende ni omela monena tawa bakiliji wala pego bebe una ndizine kumito ka mwito ende bawo deli ala mana kunena kana wala mosio kana nzino wa Yesu Kristo nuambe twekana nzino wa Yesu Kristo tuitwe tuboye kuondola tukwenda na tukekana. So when we abide in Christ, our prayers will be answered. Boya situ ikaso ungewa twekana nzino wa Yesu Kristo anazone tuya no gego mabinamo boya situ sungawa nundu akalata wa Yesu Kristo na abya dedoi tisi amana mwendwa dinabwa kunea Yohana bado tusome moswa wa mwanzo wacha mukikana ndini wakwa na ndeto yakwa ikikana ndini wenu boya ichao wala mukwenda kuonde na mkekana na mkekwa anazo netuya lomba nekana mikazini wa Yesu Kristo ni ulani munene kwa Kristo nundu uduma zwa boya sio ile maboya sio mbe isungwa nundu wa wangai ni wago na wabrika gainda na ubungu na asia mukikana ndini wakwa na ndio ya kwekana ndini wenu boyewo de kwa mukikana mukwenda na mukekana na mukekwa so kimagono no nusu kana kimudene no nusu ni wale ngalathini wa Yesu Kristo mubo emuzo kwenda na no le kwikwa nei nata so I'm here to encourage you kani babu dangazi nikana ngalathini wa Yesu Kristo ibinaonde tega kusuberana oi tega kusuberana ilalai tega kusuberana na oani tega kusuberana na mena mo bukula na kumeka undungi ni kana boya siaku isungiwe moyai nanda yo kwa namba 2 nando ni dizika kupoza kidogo kwa namba 2 ni twekana ndini wa Yesu Kristo nitusia ya ngai usiao na tuza munini usiao mwingi mwaina hata yo etukize muswa wakatano yasia ninye muzabibu na ndi mwetu bonge ulawe kala ndini wakwa na kwa ndini wake usu asia mwingi mwaina hata yo
Kristo na siao siao ni useless. Wanataka Mkristo wa ngombea Indonesia lo mikosia au menengane kuna ya rara ni Asia lakini ya Madina muda yote kwa jahiliya na ndio ya Asia kama tukiendelea lakini usio kwenda wa hiya tuijao wewe sio meta na ndio ana mwene ndio 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 kitu na wewe kwa mdembosu ukila wajuma na ndio garanti ni wa Yesu Kristo na ndio ni wa Yesu Kristo bera mbanga ndio ndio isiao siao na waziano isiao mingi na wale isiao mingi ukaenda deka wewe wa Yesu Kristo anembele kuna Israeli ayende amukuyo langa ino amukuyo tata ende amukuyo ndize ino no rawanza ka ukitabu de boss amanza ikuyo bana kumanza amanza ikuyo mukuyo ni ya okay Yesu bana kati ndo ya wa bana mukuyo ila kwenda besu eni mukuyo so ndio za Yesu pero ni mukuyo ale apide kuyo na aja umania joko no wekana woma ini be munungi waidi mukuyo amanze kuyo yo na yo era bukumaga mya nyamauka na oga yabadi wose toka ora mutu ananga kula kwa kana uruzo njara aso bini mwezi kana mutuku mwe wana ndani ya bwana ndo amekuweka na ngepinda ongele inzima ongele polea na ngojivya na mwakongi sizo Yesu ndi walosia tugonema. I'm here to tell you that maybe na ya kuwekele with the wibo nikana wibo letoi nikana wisia usia na tuende walosia kwa kumanono Yesu mwaneo sugi ngoma nikana kada kumanema. I am here, brothers and sisters, moms and dads, to remind you that you ought to remain abide in Christ always. We can do what Jesus mami in the order. They can also share wingi mwe na time. No, it's not what we be taking on over Manasia. And my AC to be more than the Oceania Kwambia Wasia, Uranio win morning. Now, so I never said, Uranio with a win morning, like in one again. The Canadian way to another, no Kusian, what are we doing? When not ever. And the reason we have another Jagana, so we are no, don't you kick a line. Nikanado mwana mwenye kwa maseo na mwekara mote na iwetu wala wejao wetuni mwenanda yo kondu aune na kuranga sangwe ela wandusia yamwe usiao kuipanga nene muno ya kutirwa mukuyo webo wale yako sia Yesu amanze kuibo wa au manea na jogoni mezile kwa mama mama wala mukuyo ndumi Yesu na mabura limaki na ndusia kwa wale sia mana komasia kalema wa nalua deka kagoma anamokwekana mwabibi udani mwazi udalo mana komasia ndio kalakasia mwendi yola lingai ndukalesa kalaka ene kuongela kusia na muzwangana tu agia amanu ya myali inyomo ya gao nono wa ndelo le murabiti mwayi nanda yo na ngidu muovea nunu wanalalo digana ko morabia na muyai ngai waitu era mumusiae usiao mwingi mwe nata yo ibana kumina na ukuyade kana onowa aglezo kusia ngai usiao mwingi no mwela samwa imaje na moswa kana moswa moswa ana kwa moswa na kisungu bearing fruits for our God is a great honor. Ni ndani muno kwa Kristo maisha ngai usiao. Namuzo wadu ya alama ya grande ni wa Yesu Kristo
na gagala ndini wo asuma sia osha mwingi. Not only usia ni kuseo, but usiolemo ni ndayanene. It is a great honor to bear fruits for our God. It's a great honor to bear fruits for our Lord. And go with me to the book of John 15, Musawanyana, where asa wa kwanutai wa unduni wa inywe kusia mwingi na kwithwa amanyua make mwainata yo. Kanisa mwainata yo. Na kuya nigalangura bya kimboga na kilo ruwaga wa werwa without operate mwalimu akwa ozomedia kuilo kuzomea kabebe na wala mwanubingi Asia and vice versa of the same is true. Na kwazia kimboga na gina wera no na kwazia mande mabanga hii nena magiazi ati udo wa Kristo maisha usha kwa mwai nuda ina senga hivyo hicho. Na hili kimboga na kiundi ila ndo usha pondo wa mwai wa hicho unusu nuda ina senga hivyo. Mainata hiyo. Nuna yono wanumoga pina agono wanumoga ukwani vila mutia agono wanumoga kumesi dulasi yetuga nukumanza usiao. Mainata hiyo. And that is our message today, that we should abide in Christ, and in abiding in Christ we will be able to bear fruits for our Lord, and that is a great honor. Unusu ni wanayabu nena kwikalazi mwana asa mwetija na unamwaito wegolia nosia yabu ya nosia na nosia umanye mamule mosu anukuona bidegi yawana mwadi saisi iloka nyiro kuzi wabuti nikadona only useless. We don't want to go that way. Do you want to Jesus? Don't you know? What do I? How do you want to do it? To see how you sell. No lose when I am not being able. Now, we see ourselves. What I do, we will do my Jesus Christ. Let us get a little way to. Let us get a little market. Maunga, Mageba. Nay, when a dinner window, a wamumo, a monosio, a madman, who get a little bit of money, to another Sangai, come from Gamma boy. May I know why to the way to see the good highway, that I have good up with the woman, then on the way to me. In order to bring people, what one little one, in other cell, winging, or no one, and another one, and they were to me, to Nanga, Kubanga, Kubuan. Where to tell you, Nicaragua gets a picala, the Mola Wala, Makalie, Zawag, Nurukuza, Quingiti, Aoi, Lalai, Naoan, Nakona Picala, most of your work will be down there, to tell you the work, I don't know so. A couple of Kumaitu, number one, put your name will be down there, to it be said the Vito and a Naitu, one really keep all was around city the way to be, the Boswa, the cannot also again Naitu, Freakanessa, or the more which one they got there. Yes, to our Amen. On the joke of the